बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरे व्लॉग को देखते हैं, सराहते हैं, उसको शेयर करते हैं। कल परसों यूएन के इदारे ने एक और तहरीक इंसाफ के फेवर में जो है करारदाद मंजूर कर ली, और पता ही चला कि ये यूएन में एक इदारा है जिसके अंदर जो वर्किंग ग्रुप है उसके तहत ये एक करारदाद मंजूर हुई है। और बकौल ओन चौधरी के जो पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरगर्म कारकुन थे, उनके मुताबिक जो है ये एक बाकायदा जो है एक इंसानी हुकूक का एक छोटा सा इदारा है, और ये गवर्नमेंट का नहीं है बल्कि एक सेमी गवर्नमेंट का है, जिसने ये एक तरीके से प्रेस रिलीज जारी की या हुक्म दिया है, और उनसे उसने ये कहा है कि इमरान खान साहब की जो गिरफ्तारी है ये जो है कानूनी नहीं है, बल्कि ये एक मनमानी किस्म की जो है एक तरीके से फैसला है। और ये जो इदारा है ये बेसिकली जो है इंसानी हुकूक की बात करता है। इंसानी हुकूक के सिलसिले में जो है ओन चौधरी के बकौल के ये एक इदारा है, और इस पे जो है एक बाकायदा एक लॉबिंग फर्म है, और अगर आपको किसी के लिए जो लॉबिंग करनी है किसी भी चीज़ के लिए तो बाकायदा इसकी फ़ीस होती है। तो ओन चौधरी के मुताबिक कि ये गवर्नमेंट का इदारा नहीं, एक सेमी गवर्नमेंट का इदारा है, और इसमें जिसको भी लॉबिंग करवानी है तो बाकायदा उसके लिए फ़ीस अदा करनी पड़ेगी। और इसके तहत जब ये प्रेस रिलीज जारी हुई या ये हुक्म जारी हुआ जो यूएन के सिलसिले में, जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ, तो उसमें भी ये बाकायदा कहा गया कि इमरान खान साहब की जो गिरफ्तारी है ये ऐसा लगता है कि ये मनमानी है, इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। और अगर फ़र्ज़ करें इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं, यानी कानूनी तौर पे इसकी कोई ऐसी वजह है तो उसको पेश करना चाहिए। ये उस इदारे का जिसने ये छापी है ख़बर, उसका ये कहना है कि इस तरीके से लगता है, बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब जो है ना, इनको जो है मनमानी तरीके से गिरफ़्तार किया गया है, और ये इंसानी हुकूक की जस्टिफिकेशन में नहीं आता। इस तरीके से बात की गई। फिर साथ में ये भी कहा गया कि इमरान खान साहब को फौरी तौर पे रहा किया जाए। मतलब इसमें ये भी कहा गया, अब बहुत से लोगों का ये कहना है, जैसे बकौल ओन चौधरी साहब के, उनका ये कहना है कि ये जो है बेसिकली जो है ये जुल्फ़ी बुखारी का यूएन में इंग्लैंड में जो है एक तरीके से एक फर्म है, और उसने इनसे कांटेक्ट किया, और कांटेक्ट के सिलसिले में बाकायदा इस पे बात की गई कि इस तरीके से लॉबिंग करनी चाहिए, और इस तरीके से जो है ये फिर बाकायदा इसको पे भी किया गया है, और ये इस फर्म ने पे किया गया है जो कि जुल्फ़ी बुखारी ने, ये बकौल ओन चौधरी के है, उन्हीं ने ये कहा है कि इस तरीके से ये बात हुई है। और ये जो है इसका जो है बेसिक मकसद यही है कि इमरान खान साहब के फेवर में जो है इस किस्म की करारदाद मंजूर की जाए। लेकिन बहुत से लोगों का ये कहना है कि इस किस्म की करारदादें पहले भी आती रही हैं। आपको पता है 4-5 रोज़ पहले भी जो है वो ऐवान नुमाइंदगान अमेरिका ने भी एक तरीके से करारदाद पास की थी। लेकिन लोगों का ये कहना है इस किस्म की करारदादें तो बहुत पास होती रहती हैं, इसकी कोई कानूनी हैसियत इतनी नहीं होती। और इसके अलावा वैसे भी उस करारदाद का तो हमने आपको पहले भी बताया था कि पाकिस्तान में भी फिर उसके खिलाफ जो है करारदाद पास हुई है, जो कि पूरी काबीना ने एक तरीके से पास करी कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अब इस फर्म का ये कहना है कि जो अगर कानूनी कोई इसमें जो कोई नुक्ता है तो उसको बाकायदा पेश किया जाए। उसके अलावा इस फर्म ने ये भी कहा है कि हम चाहते हैं कि हम पाकिस्तान का दौरा करें, पाकिस्तान में इमरान खान साहब से मिलें, पाकिस्तान के हालात देखें, वहाँ पे किस किस्म की नाइंसाफ़ी हो रही है इनके साथ, इस किस्म की, तो हमें इजाज़त दी जाए कि हम पाकिस्तान का विज़िट करें और इमरान खान साहब से मुलाकात करके तमाम अहवाल उनसे पूछें। तो ओन चौधरी के मुताबिक ये जो एलामिया है ये बाकायदा जो है बाकायदा पेड है, और ये जुल्फ़ी बुखारी साहब ने इस फर्म से कांटेक्ट किया था, इस तरीके से उन्होंने इल्ज़ाम किए, और ये भरपूर तरीके से कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और जुल्फ़ी बुखारी साहब के लिए उन्होंने कहा कि मैं जुल्फ़ी बुखारी साहब को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, उन्होंने माजी में क्या क्या किया है ये भी मैं, और इसके अलावा मैं और कुछ भी हक़ाइक़ है मैं वो जल्द से जल्द जो पेश करूँगा। अब ऐसा लगता है कि इमरान खान, ऐसा लगता है कि ओन साहब जो हैं वो जुल्फ़ी बुखारी साहब के लिए कुछ ऐसी चीज़ें या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ऐसी चीज़ें पेश करना चाह रहे हैं या ऐसे दावे करना चाह रहे हैं जिससे जो है ऐसा लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ी एम्बेरसमेंट होगी। लोगों का ये कहना है कि अगर उन्होंने कुछ जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में छुपे लफ्ज़ों में ये बात की कि मैं बहुत जल्दी जो है कुछ इंकशाफात करने वाला हूँ, तो इस सिलसिले में लग ऐसा रहा है कि अगर वो उन्होंने इंकशाफात जुल्फ़ी बुखारी साहब के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए किए, तो लोगों का ये कहना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ी एम्बेरसमेंट होगी। अब ये तो आपको पता है कि जुल्फ़ी बुखारी साहब, ओन चौधरी साहब जो हैं वो इमरान खान साहब के लिए कितने करीब थे, ये सब लोगों को पता है। जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी और इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के लिए जहाँ दूसरे अहबाब उनके इंतहा करीब थे, फैमिली थी, इसके अलावा दोस्त अहबाब थे, वहाँ यही दो हजरात ऐसे थे जो कि ये दोनों हजरात ऐसे थे जो कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के निकाह के बाकायदा गवाह थे। तो लोगों का ये कहना है कि जिस तरीके ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके, अब आप ये समझ सकते हैं
کہ کس طریقے سے جو ہے عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کے قریب یہ دونوں رہے ہوں گے اور ایک دوسرے کے یہ بھیدی ہوں گے. لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ پھر آپ سمجھتے ہیں کہ اگر اون چودھری صاحب نے کچھ انکشافات کیے تو اس میں واقعی کوئی وزن ہوگا. بہرحال ایسا لگ رہا ہے کہ اون چودھری صاحب اور زلفی بخاری صاحب کا مقابلہ ایسے ہی ہوگا. لگ ایسا رہا ہے کہ آگے جو مستقبل میں، کیونکہ کل جو ہے جہانگیر ترین صاحب اور اون چودھری صاحب نے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب سے ملاقات بھی کی اور پتہ یہ چلا ہے کہ انہوں نے اس مسئلے پہ بھی ڈسکس کیا اور یہ طے ہوا ہے کہ اب ایسے لوگوں کا مقابلہ اسی طریقے سے ایسے لوگ کریں گے، یعنی اون چودھری صاحب جو ہے زلفی بخاری صاحب کا مقابلہ کریں گے یا پاکستان تحریک انصاف کا مقابلہ کریں گے. تو یہ بھی چیز جو ہے اس میٹنگ میں یہ طے ہو گئی ہے. کل ناظرین 190 ملین پاؤنڈ کے سلسلے میں بھی جو ہے سماعت تھی اور اس سلسلے میں جج صاحب نے جو ہے وہ بشرا بی بی صاحبہ کو جو ہے وہ ضمانت دے دی اور ضمانت کا لیکن اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ جیسی ضمانت ملی اس کے ساتھ ہی جو ہے جیل حکام کی طرف سے ایک میسیج آ گیا کہ ان کو ضمانت نہیں مل سکتی، کیونکہ یہ آلریڈی جو ہے عدت میں نکاح میں جو ہے پہلے ہی سزا کاٹ رہی ہیں، یعنی ایک طریقے سے مجرم ہے. تو اس طریقے سے جو ہے پھر بشرا بی بی کو اس ضمانت کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. انہیں جیل حکام نے کہا ان کو ضمانت نہیں دی جا سکتی، نہ یہ رہا ہو سکتی. تو پھر ظاہر ہے ان کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. اس کے ساتھ ساتھ پھر انہوں نے میڈیا سے بات کی اور میڈیا سے بات کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ عالم برزخ میں 2 درجے ہوتے ہیں. پہلا درجہ تو یہ ہوتا ہے کہ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، دوسرا درجہ یہ ہوتا ہے کہ جس میں بد کردار لوگ ہوتے ہیں. لیکن ان کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ تیسرا ایک درجہ بھی ہوتا ہے جو یہ اس وقت پاکستان میں موجود ہے، جو یہ ٹولہ ہے. ایک طریقے سے انہوں نے اس طریقے سے موقف ظاہر کیا کہ جو جتنے حکومت میں لوگ ہیں، یہ لٹیرے ہیں، یہ کرپٹ لوگ ہیں، ان کو جو ہے یہ حکومت مل گئی ہے. ایک شیطانوں کا ٹولہ ہے، ایک طریقے سے شیطان انہوں نے کہا کہ اس پوری گورنمنٹ میں جو لوگ بھی ہیں وہ سارے شیطان ہیں اس طریقے سے. تو جو بشرا بی بی صاحبہ کا جو موقف تھا وہ اس طریقے سے تھا کہ یہ پوری کی پوری گورنمنٹ جو ہے وہ شیطانوں پہ مشتمل ہے اور یہ ان سے جو ہے ہم نے کوئی مقابلہ نہیں کرنا ہے. ان کا مقابلہ جو ہے کسی سے بھی نہیں ہے، نہ ہم ان کا مقابلہ کر رہے ہیں. ان کو تو جو ہے اللہ تعالیٰ رب دیکھے گا. اس طریقے سے انہوں نے بات کی اور انہوں نے کہا کہ یہ بہت جلدی جو ہے فنا ہو جائیں گے. ایک طریقے سے آخر میں انہوں نے جملہ کہا کہ یہ حکومت جو ہے بہت جلدی سے فنا ہونے والی ہے. دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا کہ میری پارٹی میں آپس میں کوئی اختلافات نہیں ہے. جو باتیں ہو رہی ہیں کہ دھڑے بن گئے ہیں اور دراڑیں پڑ گئی ہیں، یہ سراسر غلط ہے. انہوں نے کہا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میری پارٹی جو ہے وہ پاکستان کی سب سے مضبوط ترین پارٹی ہے، اسی لیے اتنے بڑی تعداد کے ساتھ ایوان میں بیٹھی ہے. اس طریقے سے عمران خان صاحب نے کہا. لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ کہا کہ اگر فرض کریں کہ کوئی اختلافات ہیں تو پھر میں جمعرات کو جو ہے ان تمام لوگوں کو بلاؤں گا، ساتھ میں بٹھاؤں گا، ایک دوسرے کے سامنے بٹھاؤں گا اور اس کے ساتھ جو ہے پھر اختلافات دور کروں گا. یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس میں کوئی دراڑ ہے. انہوں نے ایک طریقے سے اپنی پارٹی کو انتہائی مضبوط قرار دے دیا. لیکن اب بہرحال ایسا لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب جمعرات کو ان تمام لوگوں کو بلائیں گے اور ایک تو وہ 27 لوگوں کا گروپ ہے جو میں پہلے بتا چکا ہوں، جو کہ ایک طریقے سے موجودہ قیادت کے خلاف ہے. تو ایسا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب ان 27 لوگوں کو بھی اور جو موجودہ قیادت ہے جو کہ وکلا کے برادری کی ہے ان کو آمنے سامنے بٹھائیں گے اور میرا خیال ہے کہ صلح کرائیں گے اور آخر میں جو ہے دونوں کو گلے بھی لگائیں گے. تو ایسا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ جو اختلافات سامنے نظر آ رہے ہیں یا اخباروں میں چھپ رہے ہیں یا لوگ کہہ رہے ہیں، اس کو جلد سے جلد ختم کرایا جائے. ناظرین اس وقت کے لیے اتنا کافی ہے. اپنے ہوسٹ لیے کو اجازت دیں. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.